Jorani kokpana nanya bagi nasi tongnai khapangni joto ta khoktai bokokso rompaya kha kamya phare lamsago tini jorani kokpandawo tini 31 तारिख मे 2024 साल मरी साल थामचिसा मे नैसाइनि सिब्रे बिसि तिनि सालनि कतर कतर कक्रमा तुबैनो रिबस कांगं समे खाबार ताते बुहुकचं तिनि जरानि कक पान्दाव कबांमा कक्सियार जागनाय कक्तमा फाइ सपाइका निया फाव फियाबा आरनि बिसिंगो तिनि जेहेतु तामसानाय 1 तारिख न फिल सिचार लोकसभा चंगबारिनि जे जरा सिनाय भोट गाय खनानो पाइथाक भोट उनानि थाङै दङ इ फिल सिचार लोकसभा चंगबारिनि 1 तारिख जुन गांकाय आबनो रगिनाय तिनि किसा कक्टमा साइखना रग्रावनो जे केन्द्र निबखाक्तिनाय फिल सिचार लोकसभा चंगबारिनि जरावनो इनकाम टैक्स डिपार्टमेंट निबखाक्ति रेकर्ड ओंखा 1000 कोटी टाका कैश ताई अंको रांसाक रिसाक रक बाहायनो रमै मानमानि कक्टमा हापांनि सोर्स नि बिसिंति और रां 2019 बिसिओ जे जनरल इलेक्शन नि जराव जेसे इनको रां इनको मानजाखा अब उनका के 390 कोटी टाका से किंतु 192% बेसिङै थांगा टाकलाय उनका केंद्र सरकार जे ताबुक रिटायरमेंट माने पूर्व ग्रेजुएटी बाय डेट ग्रेजुएटी जतई 20 लाख निसिम बांग्रे 25 लाख टाका खलाइका आबनो तिनाय लुकुरगनि कक्सिलचार मुंगताय पेंशन नायखुंनि इनको साख्लाय मुंग साख्लाय जाखा ग्रेजुएटी श्रामफि मुनि अदागि मुंग 2024 बिसिनि पुया जानुवारि सिमिनो सामुंगै थांगानो हनाय आगरतला निसिमि लामदिं थांलाय सुमानि लाहार तिनि बाहायनो ट्रेन चलि मान्याखो गाय फातार हानि सिमि आगरतला फै ट्रेन रक बाहायनो गुवाहाटी जरावनो बाथाकमा तंबायखा खोना गागा आगरतला सिमि हमसफर एक्सप्रेस बाय कांचनजंगा एक्सप्रेस कायनै थांनानै न कोनो उनको मथाक जागियाखो गाय तिनि फुङो गामि हासो कामसे रगो वाति वालियाबा रेल नि ट्रैक रगो हारपेक ताई तुइरक नरनानि बागैनाय कुसु मारखेनो सामुं तांजागै दङो जदि काहाम करनखे तिनि हर बिसिं पाइखांखे खाना रेल किन्तु चलिनाय किन्तु यां त्रिपुरा हास्तेव थकनि बियाल तुरुक तुरुक बांग्रुगि फाइ दङो हास्तेव मन्त्रि साका नखा ताइ हाति बारसा एबा 6 दिन रगले चलि मानानो बरक थकमान थगि दङानो हनै जे जदि खाना रग तिनि हर रग तुमनो वाते वाफिर खांखे ताइ बो साल उस्लुइ मानो तिनी वर्ल्ड नो टबाको दे पालाइजाखा फातार हानि बायबाक्सा त्रिपुरा हास्ते बाहायनो करन करन जागाव जुराजा तांबो तांनि बिसिंति अबंके तिनिनि जे कतर कतर कक्टमनि बिसिङो फातारनि कक फारिका चंचिनि त्रिपुरासा लुकुरगनि कगनो अखेबो साताय कलायो त्रिपुरा हास्तेव जे ताबुक त्रिपुरा सरकनि रिजनल पार्टी नि बिसिङो फान कतर हंकाकेत त्रिपुरा मथानि बरक रक ताबुक त्रिपुरा मथा बिरोधी दल दंमनि जखन बीजेपी आईपीएफ टिबि सरकार एलायंस नि थांमनि याग उलो बरक रक ताबुक मिस खाइ दङ तांगै सिनि त्रिपुरा सालुकुरगनि दुख दसनि कक सालिया तामुङै चिनबागै खरां तिसानाय करिखा हेनै किन्तु ताबुक अमाहाय कायसा जरा जे जराव सीएए बहायनो सराय सराय इंया इंगै दंबायो लुकुरग चिनबागै बोसोक जामानि बोसोक चायानि ताइ कायसा हंकांकाय जों बियाल बिखाता इंगै दङ वाति जराव आजिमुं करै ताइ कायसा हंकाय चाकरि बेकार बाक्सा रेगा रांमाया आबाय गोबां मा जंजालतो दङनो सरकार सलायजा फानो बरनि तालिखा सलायजाया इंगै दंमनि कक्तमा फियाबा एकमात्र थानाय जे लोकसभा इलेक्शन नि सकां बबाग्रा जे एकाटु मानि आबनो बयलु करक सराय सराय साइमेनि बागै कक्सिल चालायमानि जवार बहायनो तुरुक तुरुक बाङैनो दङ अ जरावनो त्रिपुरा हास्तेनि राजनीतिओ तिनि कायसा कटाल कक्तमा मानलायौखा जे त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बीजेपी नि हास्तेओ जे हापांगै दंमनि अ हापांनि बिसिङो कामि आमचायो जेमन विलेज कमिटी नि कोनो इलेक्शन इंया अखेबो जे 3 स्टार पंचायत 3 टायर पंचायत नि जे इलेक्शन ना थाङै दङ आरो किन्तु एडीसी नि इलेक्शन खबजा गया आबुनि बागै नाय ताबुक तो को बरनि बिसिङो कक बांलाय मानि तामनि हिमबा बीसी इलेक्शन इंयानि बागै विलेज कमिटी टीटीए एडीसी नि बिसिङो तंनाय जे पंचायत आरो हंगे बीसी विलेज कमिटी आ विलेज कमिटी ओ कोनो इलेक्शन करनि बागै नाय चेयरमैन रक चंग जागिया आरनि पद रक ऑफिशियली माने बुट दुई चंग जेनि बागै नाय केबो मानिओ केबो मानिया आबाहायनो एडीसी ओ जेहेतु शासन खाइ दङ त्रिपुरा मथा आबा केरे त्रिपुरा मथानि बखाति विलेज कमिटी रक चेयरमैन रक खायनो खाइ रिजाक फानो आबनो
যে ভোট রুইনাই মানিয়ানি বাগিনাই অন্য পার্টি রক আমনো মকল পেঙ্গিয়া শাক নাইয়া আবনি বাগিনাই তাবো ভিলেজ কমিটি রগো বাহাইনো সামুং সেকলাইমানি নিয়াखबा পার্টিনি ফান সেকলাইমানি গাই আমনো কারিব হাপাংনি সেপসাब রগनो लाइथिनियो बाहाइनो मिं आनि हलाइमानि आबो नुकजागिनि दङो कुन जागायाव कन्ट्रोल दङो कुन जागायाव कन्ट्रोल फादाराव थाङो दिनै आम हाइखिनो कायसा पार्टी मुं पार्टी hui थांका बीजेपी पार्टी बाय तिप्रा मथानि बिसिङो गोबांबा सालनिसिमिनो मकल कजाक बायना सिग्लाय तंलाइमानि बखाव मटक लाइमानि ताई तिप्रा मथा पार्टी अफिस बा पञ्चायत हाबकांके बीजेपी रक फादार बीजेपी रक पार्टी अफिस बा पञ्चायत थाङै सामुं खायनि पञ्चायत सेक्रेटारि कक साकांके तिप्रा मथा फादार आम हाइके एंलाय तंलाइमानि पाइथाक जरा तिनि आ थामसि कुपुरुइनाय बरंनि बिसिङो बुलाइमानि ककमा कासै फैका अब्रन जरान कक पान्डाव पुइला मा सासिनाय ताम निहिनबा अबो हाइ ओंमानि उकलगो कायसानो कारण विलेज कमिटी इलेक्शन या तामुइ इंया इलेक्शन के ओंमानि इंयानि ताबुक जतन से माने आईपीएफटी बीजेपी तिप्रा मथानि सरकार के तांनि अकक बांलाय तंखा अबनो कासै तंखा सुंमं गाकाय अबो अवालाइमानि बा साबनि काहनि बागै ओंै तं एबा साबनि साकचारन बागै इंलाय तं आबो एनालाइसिस ओंनाय बसकां सालो नायपाइग्रादि तुलासिकक आरडी ब्लक नि बिसिं खबजागनाय अबंके पूर्व राजनगर एडिसी विलेज नि अनाथ चौधरी पाराओ पार्टी ऑफिस सबाई जाखा तिप्रा मथानी ताई बीजेपी नि हिंगाके बुजाखा आदं खरगनै तिप्रा मथा बाय हनै कक्सिल चलाइमु नायजाग्रादि जरानि कक पान्डाव पुयावनो बुजागनाय रक ताम हनै सावि खानारका जिनि कक तो माथुमनाय रक सागारि नरक जे तामगै पार्टी मुंखा तिनि नरकनि ओ पार्टी मुं तामो सागारि तिनि मेन गतरा हंगाय जों तिनि बिओसिओ प्राय 2 दिन मत थकरिं दहा हंगा चिनि बाइक थकपाय तखता हंगा थकपाय दं हंगा तिनिखै सारिगो थक जों खुसखानेमा थकरि दं हनै जों खानागा एरपरेखै जों तीनजना थालाक्या बिमल आं राहुल आं बिहनला हंगा जों थांमाने थांपुरु थां लाइ थागा बाजार तुलासिगर बाजार लाइया खनै थकदाय फैलेका फैलेपुरु बिगुमन इनबुसला डिपार्टमेन्ट जे पूर्व राजनगरनि नबो सरचा बरक तिप्रा मथानि गुन्दा बाहिनी कयगन मिलुवै जोंनो मरना आईबी बीजेपी नि आईबी हनै जोंनो लामा कासै बाजार अनेक बुखा जों खरकामनो जाय जायखौ बुजाखासो बर' बुखानो तामाय बु बाइक चेन मैमां जोंनो एमनखौ बुखा बाइक नि सकलायै फिकुं रग जखमखै बुखा जोंनो एकदम थिकके बुलाय सुका बरक आईबी मरक जखम मरकनो बुना नांगौ बिगुमन बसला जेंमा दागियाव बुरि हनै आबो हायके जों थिकके बुजाखाथिनि तिप्रा मथान गुन्दा बाहिनी रगबाय बुनाले खरक बसर बुखना बुनाय प्राय खरकटाम खरक ब्रेङो बरक बुनाय आमन सं डिपार्टमेन्ट बरक बिसि बुनाय रक नरखे तुलासिकर बीबीसीओ थांथानि बीबीसीओ जों थकदाना हिनथामा बाइक ने किफिलफोर जोंनो कासै बरक बुमानि बजागा बुखा जोंनो फिकुं रग जायखे बुखा ना जागा थाइसे तुलासी हरिपदनि दुकान बसकांग तुलासिकर बाजार जोंनो बरक कासै बाजार बिसिङनो अबनो तै थाना रग नरक कुनु एफेर खाखाया थाना रग जों ताक्स दे कुनु एफेर खायको जों थानाव एफेर बो खायना थांगिया जों मता मखायमान जिन ब एकटा बुखाव जलिमा फायकिया ताबुले तिनि पूर्व राजनगरनि बरकनो तिनि सालसे बरक अनेक दिन म हागे कासै बुखा अनेक बरकनो बुखा तिनि जोंनो बुखा बरक आबन बागे जों ताम खायमान नायनि एना बुनाय रंनो सिसिनि बुनाय रंनो जों काहानगन छिनु बियांनि बरक लोकाल दा ना अबनो तै नरक ताबुक जे तिप्रा मथानि जे लिडार जे नेता ngै तंनाय जा एमएलए बर' बायरक नरक क्रं हका जों ताक्स जाथे जों बर' बाय कुन कक सायको किन्तु बंनि म बेलायखे साया बरक दफाना हामजागो हनै दफान बागे सामं खाय हुं खाले दङ किन्तु चिन बरकनो दफानन बरक बु किन्तु बरक म साया ताबुक जे नुकजाखा त्रिपुरा हास्टेनि थंक्रंनि हालक जे बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफटी जु सरकार ngै तंमानि बिसिंगो निमो हायके बुलाय तलायनो तै नो ताकताम सानाय नोंनि सागबाय थांबो जांनाय बरक विशेष करिया जारा म हायके गुन्दा बाहिनी हिम तंनाय रक बरकनि ऊपर आं साना मुसंगो बरकनि म हाय सामंनो दमन मा खायनाय तै जारा लिडार हिसाबै म थाव थां खाय तंनाय रक मन्त्री मिनिस्टार जाय जे सापांथुन बरक बो म हायके बरकनो निजिनि दफानो म हायके बुरिमा साया बं आबनो दमन खायनाय नोंथुन अबनो तै नरक ताबुक जे तिप्रा मथानि जे लिडार जे नेता ngै तंनाय जा एमएलए बर' बायरक नरक क्रं हका जों ताक्स जाथे जों बर' बाय कुन कक सायको किन्तु बंनि म बेलायखे साया बरक दफाना हामजागो हनै दफान बागे सामं खाय हुं खाले दङ किन्तु चिन बरकनो दफानन बरक बु किन्तु बरक म साया ताबुक जे नुकजाखा त्रिपुरा हास्टेनि थंक्रंनि हालक जे बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफटी जु सरकार ngै तंमानि बिसिंगो निमो हायके बुलाय तलायनो तै नो ताकताम सानाय नोंनि सागबाय थांबो जांनाय बरक विशेष करिया जारा म हायके गुन्दा बाहिनी हिम तंनाय रक
borongni upora ang sanamu songo borongni mohai samungno domon ma khainai tei jara leader hisabe mothago thang khai tongnai rok mantri minister jai jesa pangthun borok bo mohai ke borokno nijini dofano mohai ke burima saya bong amno domon khaini nengthun chengabono nai Kai khabone tawde bukuk chong sengas dora khanaka bujane rang kok borok saka je borok just biusio thok danani thangmani hnai kintu ang je bisingti kok to manmani gake abo am palai mani boroni tabuni simia khorsa tai khorsa nuk khangkai kher baire layo boroni bisingo am palayo mokol kasak nuk layo abo hai sal balok jak pharikai ang tabu tipra mothani bokhakti bo norno furunani ani barja tongo piaba tipra mothani bo kok samani phai tongko jeto pending process ang man khakai jora pai thako furnai piaba o jorao jeto BJP ni bokhakti o kok silchamung tongkhaba tipra motha tam saka ani yang tulasiko ni kok ma thumai Rakesh Deborma bai kok kisa salaina hello Rakesh hambai kharai jongona sawi khadara gradi o gotona mani Onat Chaudhary para na Hingkai Purbo Rajnagar ADC village BJP ni oh je bujak nai rok abke soisoi BJP da na borok party bai kuno link krai abai da actually borok ngai to je kok saman ngai to borok BJP ni IB ni bujak ni borok to anu sawi kari ka kan aitha ka sangka je tamgi bujak ngai borok saka BBC wo tulasiko BBC wo thok danan thangtani jeno tulasiko bazar ni ঠিক তারও জন্য কাজ হই বুখায়নি জন্য সাকা দো এই সামানি ইয়াগুলো जों বরংনি ফুটেজ নাকা বরক সাকা জন্য চেন বাইবো আহাইবো হনাই ओंखाय जों बर'नि किलिबो नाखा जे बुजांमानि मारि रक्ता ओंखाय अपनि यागुलो तो ताबो जे बुजांमानि बाहायखि बुखा बा तामो कारनि बुखा ओंखाय कारनो जों अबनो गुबैनो चेरिनाय थांदानि जों तिप्रामो थानि जे लिडार बरंगनां खके सारसांबाय मालायखाताय खय डिस्ट्रिक्टनि जे तिप्रामो थानि प्रेसिडेन्ट बरंगनां इको सार राजेश देबरमा बबायबो जों कक्रों बुखा ताई अरो जे बाइट बखजांनाय बुपेन देबरमा बबायो मालाय बुखा गोरोंखा ओंखाय गोरोंमान बिसिंते जों नरगनो जे कक्तमा थुमथुमानि जों रहनानै सम्भबखै नखा तामगै इमार्जेन्सि दंखा द साग्रादे ए बरकाम साका ओंखाय बरक साका जे थांनायावबो किसा पञ्चायत बिसिनो सेग्लायै बिसिओ मेम्बार चेयारमेन नांगौ हनि बरक साका अबनतैनो कायजा केलेंकेर थियाबा अरो अबनतैनि दिनि कोनो रिएक्शन करै बुंनि कायजावता अंग कायजाव माने अरो दिनि मुकाय आगिवो किसा कक बांलाजे तं खरसा परक बाय BJP बाय तिप्रामो थाता माने अब एक्चुअली BJP तिप्रामो थाहनै अब अंगमानिया इंका अमो माने तिरिनि पार्टी मुंहुकाय कोनो पॉलिटिकल लिया व्यक्तिगत আছে व्यक्तिगत आगिवो बुनाय इंके पार्टी नि बरक दल दल दा फ्लैग टिजाक दा ना कक साप्रुफानो आबहाय इंको तामो BJP आबहाय रखनि दा कक साइ बुलाय हे ना ना और कोनो फ्लैग कोनो और यागो गरै एकमात्र बरक थगदाना थांतानिवो लामाका सुका बुलायखा कक आगिवो जे कक बांलाय तमानि बंनि पार्टी मुंका ओ पार्टी मुनो बिसिंतिनो तिनि अब हाके कायसा कक बांलायमु ओंगै बरक बुलाय मानि कक इंका ग और नांगि थांगा तामगै इंके पार्टी बाय पार्टी नांलाय थांगा पाइथागो हंकेता अब अच्छा ताबो BJP नि अक्रा रगबो बुजांने रगबो दाई दा कक सावितं खबर दा मान ताबो तो जे बुजांनाय रंनो बरक साका जे महाय न मुथागना नांनाय मुथागिया गाय देबो एलाई थांनाय ताबो तो जाहातो एलायंस BJP IPF तिप्रा मथा एलायंस तमन बिसिंतै ताबो महायके न ग्राम अञ्चलाव महायके सागबाय साग नांलाय दं हागे बाहायके इंलायनाय ओंखाय मोसो बायदि सागलाया ओंखाय देबो एरि थांनाय अब बाहायहिने दिनि कक्साय थारगासनो अब तो बेलाय काहाम कक्से ओंखाय ताबो तिप्रामो थारका बरक दा बु हगलि गसि ना बंनि मेम्बार अ बुनाय ना बम हायके साबरका ना बरकले कोनो बाक्सु जतै साया जों बुखा तिनि बरमा बुखानि साया एकमात्र जे बुंनि कक बांलाय जानो बिसिंतै आबो बुजागलाय मानि कक अब कोनो पार्टी लिंक करि हिनि बरक साव पाइथागो हंकेके जे तुलसीगर जे हाती बिसिंनि जे कायसा पार्ट अफिस तिप्रामो थानि अब बखजाखा फैन बखजाखा चेयर टेबिल बेटा बखजाखा ते पूर्व राजनगर बिसि पञ्चायत गानानि कायसा पार्ट अफिस अब गाय बखजाखा ओंखाय ताबो ओ जे बुजांनाय रक सामानि के तिप्रामो थानि गुन्डा बाहनि रखनि बो साव हंगाय बरक बदा राजनीति ओ tlangनानि नायमाने क्लाय दंखा आबनो अब तो तामै साचनाय अब तो कोनो सानानि कोनो लामा सिगरिखा जे जों लामा जपिक दा आथुं नं खासिनि कक्ता द ओंखाय जों भिडिअ नुक नाय ना तिप्रामो थाबो खालिबो तिप्रामो थाबो खानबो भिडिअ माननाय ताय BJP नि बखानि तो रहि पाइखा
khana ni bising ko tai mane bobo hai reaction wai no khana ni bising tebro abo mana singlai ngai o kok rok tebro clear no abo khana salni sekang ko thaiman sanai ka do hambai asu nung thung do hambai do kai khapang ta buk thung do khana kana oro tipramo thani gunda rok hni samani bagi no tipramo thani gunda rok hni samani bagi no oro party habi thabu অবনতই নরক তাবুক যে তিপ্রামথানি যে লিডার যে নেতা ngui tongnai ja MLA borok bairok norok krung hoka जों दागसे जाते जों बरक बेखौ कक साइको किन्तु बंनि म बेलेखै जाया बरक दफाना हामजा गनै दफान बागै सामखाय हु खामानि दादा बुखुकसं बुलाइमानि तो ताबुक आसं yang nok thalia phiaba obahai englai tongmani o kogrok samani da jayani jaya hangke tamo bosuk jaya samani hangke bosuk samani nor comment so senge ningthung tipramo tha BJP jodi IPF ti thamsana ongi sarkar khai tongke tamongai kok banglai ni nangkha tipramo tha no bo BJP sajagya BJP no ni kisah borno bo tipramo tha sajagya yang okarong ni bisingo to kathalai stage of masalai se englai tongmani phiaba tamongai engkhana bisingo abo byakti sartho danglai tongkha abo sumung aro kasawi tongrokja tai babaisa phaising tipramo tha no যেহেতু এডিসি আমচাইও সরকার খাই টংমানিবা এবা ত্রিপুরা সারকনি বিসিङाव गोबां কক সাপোর্ট টংমানিবা বর্ণনি ইয়াসি সরনাই তো বাङो আবাইকে যেমন বিজেপি খাই টংতি ফানো ভাইস প্রেসিডেন্ট পাদালকনা জমাতিয়া সংগ্রহ যে ভাবে আক্রমণ খাই দङ ত্রিপুরা ম থানো মাङो যতন টার্গেট খাই দङ আবাহাय তাই কাইसा কক তমা ফারিকে जों नायलेवनो ত্রিপুরা Mothano no especially yashi shurnani bagai khaima haiyong siwo tini ni kaisa press meet abo especially TSP ni leadership by tini joint action committee ni khawoi citizenship amendment act ni against to soba khani ni bagai khorang tisaka TSP mane Tipraland state party no taisa sanam phiri je Tipra mothani kagi phainai Dinesh Debbarma ni tifangbai tini চারটা অর্গানাইজেশন স্পেশালি আবার TSP আদিবাসী কংগ্রেস স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি ইউথ IPFT ओंखाय ताई NGO रंनो तीनाय बरक तिनि खानानि गोबां मा अर्गानाइजेशन नो बरक चिदि हरपानो आमसु रेसपन्स मानलिया फियाबा रेसपन्स मान याफानो जों जबा खानि हिनि बरक साइ खोनारका बसकानि 10 तारिखनि बिसिङावनो चिफ सेक्रेटारि नि थानिव बरक नि जॉइंट एक्शन कमिटि बखाक्तै CAA नो त्रिपुराव चलता खाइदि हिनै सानानि बागै बरक दाबि खाइनि थांनाय हिनि साका किन्तु बंनि टार्गेट तिप्रामो थानो तामनि हिमा तिप्रामो था एकट सिमि खाइमा बाय निलार तंग हनि बर कौशल जाका ताई निलार तंगमा बाय चि तिप्रासानि समस्या समाधान इंया ताई एग्रीमेंट तो कोनो एमन सिजा करै जे ताबो कमिटि से खाजागा कोंका बायके जों हामनाय असुमु नतिसाका दिनेश देबबर्मा ताई बरनि तिनि जे कमिटि ओंखाय फारिके आबनि किसिसा कौशल चामुं न खनालायबायानो आबनि यागलो तिप्रामो थानि बखा जदिও खना कायसा TWF रगो प्रेस मिट खाइनि नि दङ ताबुक जदि तिप्रामो थारनो असो कक्सि जाक दङनि खना बरक किसाला कफिरो गानो तब नाय नायलेग्रा जे TSP नि बखाक्तै बरक जॉइंट एक्शन कमिटि खलायनाय कक्सि जामानि कग्रकनो आफ्रुनो शासति आसतिव जन्म नागा टिउजेस तत्कालीन TSNB TUKS TSF सम्मिलित दीर्घ बছর आंदोलन खाइफायै হয়তোবা কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা খাইমে এফানো অবনি মূল্যায়ন বা অনুভব একটা রেনেসাস जों सृष्टि खाइमे त्रिपुरा हाव 6 शिड्यूल मांखा जेने लाइथानाय नेतृत्व रिथानाय दफानो बंनि नेतृत्वे आहायफानो जों स्वयं सम्पूर्ण बा सिक्योर फील खाइमायाखौ जों दा जराबो टोटली इनसिक्योर सालकजा किजा सकां चिनियो जे स्केडा दंमानि
আঞ্চলিক দল রক আবনো থামসা থামসা হেনি নাই ত্রিপুরা মথা খাইলে গোয়া ত্রিপুরা মথার কোনো অজ্ঞাত কারণে যে তাবুক সিয়ে লাগু খাইনাই বড় বাইন ইয়াক বিলি নাই বড় একটা চুক্তি স্বাক্ষর খাই ফেকা যে চুক্তিও স্পেসিফিক কোনো নিনি অস্তিত্ব রক্ষানি কোনো উল্লেখ রই 7 দফার মতো দङ আরো ভারতনি সংবিধান মোতাবেক যে রাইট দङ সংবিধান আর রাইট দङ বরক তুই ফেয় আর কোনো স্পেসিফিক অ্যানালাইসিস রই আব বুবরু ইমপ্লিমেন্ট নাই হেমালে কমিটি গঠন খাইজং নাই ফং কমিটি গঠন খাইমানি পরে ইমপ্লিমেন্ট খাইজং নাই কিন্তু আরো অর্থনৈতিক দঙানে শিক্ষানি ব্যাপার দङ ল্যান্ড রাইট দङ ল্যান্ড রাইট নি ববা হাইল্যান্ড যেটা চিনি ল্যান্ড রেস্টোরেশন যেটা ইমপ্লিমেন্ট খাইমানি আবদা তেইশা জন্য তেইশা কিফিলি রিপিন ইমপ্লিমেন্ট খাইজং না আবার কোনো উল্লেখ করে এক গেছিনি অর্থনৈতিক তুই নং বাহাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইনাই ইতিহাস ব ইতিহাস ন ইতিহাস তো চিনি ইতিহাস অলরেডি দङ ব ইতিহাসটা নং রক্ষা খাইনা নাই আপনি কোনো স্পেসিফিক করে বরং চিনি ইউথ নি যে একটা এনার্জি চিনি যে আন্দোলন নি যে একটা বরং নি ফার্দার এনার্জি যে সংগৃহীত খাইয়ে ত্রিপুরা মথা খাইমানি আ ইউথ নি এনার্জি সম্পূর্ণভাবে বিনি ব্যাকবোন সবাই রেজাকা ভাইকে সবাই রেজাকা হেমালে আ কলা পাতাও বরক সই খাই কাপেকা যতদিন না পর্যন্ত কমিটি ইমপ্লিমেন্ট খাই হাইকে খাবার তাতে বুকুকচং অরব বরনি আন্দোলন খাইনি কক্ত কম ন সাসিও ফিয়াবা বরক কতর তুই নাই কোনো খাদমানি আমহাই তো করে অ্যাপ্লিকেশন সিবির না বাকি সিনে তিনি বরনি প্রেস মিট আই নকজাখা ত্রিপুরা মথা rok kok saya pano contoh sup tongmaya hani nongkai press mito sama sim da no saimia beskan salo buito tam sanai ko deputation deman ya golo kok sawo gidoria sari no kok tu kini kus kotor kok sai kim ka oro chon point out klainyar kha political power man kheno chup pungi thanga tipra motha তৃতীয় দিশীয় সরকার ফাইবেন ইয়া গলনো বা তাবুক যে দুইজনা মন্ত্রী মানমান ইয়া গলনো ত্রিপুরা মথা চৌবঙ্গি থাকা কাজের বরক দফান মথানা বাগিয়া আবু বরনি সামু স্পেশালি দীনেশ দেববর্মানি তাই যত তাম বুবাগ্রা বেতন রুই চারুই তম কমেন্ট সিটরা খাইনি রগ্ন অবকাশে বিন খুক্তি কক্ষা যে হামিয়া কমেন্টস মানে টিএসপি রকনি প্রেস মিট বা ত্রিপুরা মথানি এগেন্স্ট যে টঙে রগ্ন কক সাকে যে হামিয়া কমেন্টস খাইমানি আবরন বেতন রুই চারি টঙ বুবাগ্রা হাই হিনি বতিনি ককশিল জাকা দীনেশ দেববর্মা তাই কাইসা অঙ্কাই যত পলিটিক্যাল লিডার রকম চিঠিরকা বরক দফা মথানা বাগৈ ফিয়াবা বরক তিনি যতই 18 জন মানজাখা পার্টি হিংকাকাই 4টা গাই আর বেশি এনজিও নি হিংকাকাই বরক কোনো অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স খালিয়া তাই কাইসা বরক কক কতর শিলচা মুঙ্গাই যে এগ্রিমেন্ট স্পেসিফিক মানে অব নিনাই নিনি তাবক যে আরো তো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিরক সিয়া দেবা আবনো সবাই শুক্রবাই সাজা গিয়াকে আবো ব ইতিহাস ব পলিটিক্যাল পাওয়ার ব ল্যান্ড পাওয়ার নি কক্সা আবো স্পেসিফিক করে নি হিনাই বড় অবনো সিকিউরিটি করে আবনো ডেসক্রাইব খাইজা করে নি বড় কক শিলচাকা কমিটি খায়াসাক আবনো কুরু পাও অঙ্ক সামুজ খাইমি আঙ্গাকে ও কমিটি বা বুফুর খাজাক ন ও যে 6 মাস কোন আন্দোলন খায়া মা বা কয়দিন দং ন আ সুমুংটি শাখা তিনি টিএসপি রক তাই বিনি হামজানাই অর্গানাইজেশন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি নি বরবসং সভা খাইয়া থাঙি দङ ককरै অবনি কক ফিরং মুং মান খাঙ্গাকে ত্রিপুরা মথরাও বরগ প্রেস মিট খাইরওয়ানো অবদ जों নাসিঙি দङ বরব নাসিঙি দङ খাবার তাদের বুকুক চং তাই কাইসা ত্রিপুরা সার খাইনি হাই আগরতলাও বুজাকমানি এবা বুলাইমানি মা হানজেরাইকা কক সিলচামুং খরক नै জমাতিয়া তাকক বিনি বুমুং আনা সরাই সরাই করিখা খুলবো জমাতিয়া বাই বলেন্দ্র রিয়াং বরক সানজা জরাও বিনি আত্মীয়নি নক মানে বিনি জাতি গোষ্ঠীনি নকনি ফাই তংমানি ইয়াং গও বুটরিয়া যে টিএসইসিএল
মানে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড ni o je butoriya bus kaktai himi phaimani bujong gana bakha a jorano khorok ba kubun do phani borok lama ka suinai singo norok hostel isaraida ingka borok saka hostel isaraya ingka kai phiaba mokhango kok singpaimani khupti rasari kok sau Gangke do, cerok sabi gabe jol jakha, suang nengjak abake makhangana thangthangi kok sawa ko gakai, kiha daga chopang laikha, olake borgo bulakha filasa. Bulai pai nyai emne ko je tabo khulboriang bai je bolendroriang ni bisingo khoroksa khari thangka. Olotai khoroksa no dol no bui nyai bo bahanyo bui khari ma thangbai kya. Ola phun khainai bor je jaga nok ni ki flip haika a nok ni bor no kok sakai o nok ni borok bo logi borok khoksa tu buinai haika pati thayo phaimale olola club ni borok su tu buinai bor ni sakau tai sa bo phayuka kok lam kri kok kasang lam kasang kri ika ma haike bolai mani pati mungno tino thana rogo miya rogo no thanglai kya kintu kono solution nya club Lal Bahadur club ni borok no bor bo yang ring horka yang oroni engko ni gana ni club Bujong Boys Ganani Club ni borok bai Lal Bahadur Club ni borok am balai thangka ni niya ninglai thanglai kya o jorawo no kintu thanao thangmabo thana no nor bisingo understanding lagi mutual lagi hini a jorawo bulai phuroke bulai jo paikha oloke mutual hnoke bojak lai mangda theisinai obo kaisa sungmung society ni bagai tai kaisa kongkha agor talo prai no bulai phuroke urano bulai payo je bunai bui payo oloke bimang sanginya acha ঠিক আছে তাই উলং লিয়া আইকে বাং পাই পাই দং ও তমু সিত্রানো বাকে সারি লাইনাই নুকজাক সিজাক লুকরক বারা বাসানো Jadi bisingo thansa yang mani bagi jenga bahai khajagi tongmani bo kintu jeng nugui tongo tamni himba buini pojano sakni hini nana naya sakni dofani sayano obo ani saya ni nahak ba ani bagi saya tong hnoi jeng kasumen bagi no tabo kebang ma jeng jaloi jeng katelai tongo kintu kubun dok harong ni bisi rogo khe chablai jak numani bagi no nung ang kirilai ma tongo kokrei angoro kuno je uskani ru am haya bulai ngani bagi samani ya kokungkha nung ang understanding nani nung kake a horon tangi understanding mimanya okra borok phaya mana tangi khaimanya bolai pai rohlai ba tangi abo thalo thangi misu langna ba abo to kaisa tomung setra engkai abo hairong no hamnani bagi tam khlaiman okra rong nokjak sijar wan soktai engkai nung bu ni ang bolai kheto abo to kaham lamaya engkai o halok no tino tini TISF by TSF ka thalai nei thanao deputation lekha student point tongne rong tamui om hai khajani klai obro mothangna nangnai tai aba haino justice nangnai bunai rokno majra marnai hini deputation lekha phari khana jadi TSF tai TISF rokni khubiko nani yapre romnani bagai tei oshibo kogrikha themrang bunai rokno romnai hini tei CCTV footage nai bunai rokno shinewi mankha borok sabo tei tini sarik ni bisingono romjakna hinibo Kokrimani Kokno Shekhanarika TSF Town Committee ni Vice President Monish Deborma Agulio Tongnai Tripura Sorok Busuk Secure Tong Party Mungnonogoino Shawimano Awni Bagino Jotono Hojak Tongthai Shalbaria Tripura Sorok Omahai Party Mumbai Kerenggi Tongmani Bujak Tojak Ngi Tongmani Satojak Gi Tongmani Rokno Hasane Hapongbo Naikainino Sanmukti Saka TSF Town Committee ni Vice President Monish Deborma जों साइमानो थानाय मिया हरो दिनै स्टुडेन्ट खरक नै आगोली तङै बारा तङै परिमानि गाय खरकसा फुलबार जमातिया ते खरसा भलेन्टियारिया फुलबार जमातिया बिन दानानि अरा माइसे हाइपुरो लामाव कासो जागे गुबुननिबो संपरक बाय बुजाखा खबर मांखा आबोनि यागलो हाइनो हाइ तेसा दिनै स्टुडेन्ट खरकसा भलेन्टियारिया मुङै बबो परि तङमानि जरावो नगो हाबै अटैक खालायजाखा गाय अमति हाइ घटना आगोली हाइ kesaro jeng nanti hai gotong nugai jeng belai selango te condemn ya faru enggak omo hai gotong jeng kenawoi tini police station faika jehutu omo is thanani andara kelayo enggak jeng purba thana faye usi emal di prasana nung hostel pori ini rok hanya kok sawi bu kang ati kesin di prasara agulio faye korina faye urung sena faye kungma jagawa seng ati kes student rok safety gure hanya kusung ge bujak ma tong seng jeng kodina haki tong ba enggak jeng mia already Hanawa FIR bo khake against us already mungrok khabrongni sawo buya ga already thajak police sobat ini sentai bisa phai abono tamong khaini process jeng nai phaika ehan bora bor jono saka tini sai borok jono already 12 ঘন্টা লাইছি থাকা বড় তখন রমায়া কো saka borok sawo jeng already CCTV naikha da borok nogo thanga borok gori college sanjar rong thawo ga bonti ang already borok bai kahamge kok sarai ga borok sawo
जोंनो टाइम रखाबराव तिनि बिसिं रमना हिने जे जोंबो पुलिस संग सागा तिनि बिसिं रमियाखा जों खाना फायै अ थाना जों गेरौ खाफैनाय नेरे तिनिबो रमिया खानाबो रमियाखा बनताय साहस बायनाय जों हायाखौ तलाव स्टुडेन्ट अफ फायै फरायनानै को सेफ सक्सेस करि हायमनाय निजिनि जागाव जों निजि जों असकि टंके सके मा टंका बुइबा बुतो सजौजाय मा टं गभर्नमेन्ट जों पुलिस अबे अनि ओसी इनचार्ज बे कक सागा काहामाके बज जों ग्यारेन्टी रखा बो सीसीटीवी रमनायखान सागा बो जेखेबा रमनाय तिनि बिसिं सागा अब तिनि जों तिनि सारिनि बिसिं बर जों जेखेबा रमि देनाय सागा अब बुजाक नाय रखले के बनर और बिसिं बुनाय रनो सिरिसनि कनर अलरेडी बर सिनियो जों तिनजन मुं रेखा चारजन मुं रेखा अलरेडी चारजन बर ताइबो बर खुमा दङ जों जतन बर सिनिमाया तानके जों आगो तले दङ परि जों सिनिया फटा फाइबो मानि हरगोबा अंगाय बर सिनिलिया बा जों चारजन पाँचजन मुं कारिखा बर अलरेडी पुलिस सामे केका पुलिस ताबो गन नायतु दङ मुंटा मा बुनाय रङ अबुना रंनि मुं तो साव जों सेफ्टि नाय तसो जानाय तामस नाय जों हाय एबिलिटी जों अलरेडी सबन अनेक बড় কক सालायगा তাও জানা জন্য কোনো স্টুডেন্টকে মারছিল এমন ঘটনা আজকে টিএসএ বেগমে এফআইআর করেছিল আর এখন কি পর্যায়ে আছে যারা দোষিত তাদেরকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে না কি পর্যায়ে আছে সেটা না গতকাল যখন রাত্রিবেলা এখানে আমাদের বুতুরিয়া গ্যাস এজেন্সির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে দু পার্টির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে মারপিট হয়েছে এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পুলিশ সাথে সাথে গেছে এবং যারা এখানে মারধর করেছে পালিয়ে গেছে এখান থেকে আর দুজন ছেলে যারা ইনজুর্ড অল্প বিস্তর হয়েছে তারা থানাতে এসেছিল আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি এখানে তাদের মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে তো আজকে তারা একটা বেশ কমপ্লেন দিয়েছে তারা আমরা একটা কেস নিয়েছি কেস নেওয়ার আগেই আমরা কালকের ইনসিডেন্টের সূত্র ধরে সকাল থেকে আমাদের অফিসার বেরিয়েছেন ওখানে বুতুরিয়ার আশেপাশে যে সিসিটিভি আছে সেটা ফুটেজ কালেকশন করেছি আমরা বাইকে করে যে তিনজন লোক এসছে তাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তাদের বাড়িতে রেড করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তারা এখনও বাড়িতে নেই এর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আছে সে কলেজে গেছে তো আমরা একটা কেস নিয়েছি আজকের মধ্যেই তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে চিহ্নিত হয়েছে স্যার চিহ্নিত করেছে হ্যাঁ চিহ্নিত এখানে তারা তিনজনের নামও দিয়েছে যারা উত্তম ত্রিপুরা যে কমপ্লেনটা করেছে এখানে তারা যে নামগুলো দিয়েছে এই নামগুলোর সাথে এবং আমাদের ফুটেজের যেটা দেখেছি সেটা মিল আছে গাই খাবার তাজে বুকুকচং স্টুডেন্ট রক বজাকমানি বা আবহান্তি নাই জাস্টিস সালাইকা টিএসএফ রক আর করি তাই অন্য অর্গানাইজেশন রক মানো ওলগো ফিয়াবা তাবুক টিএসএফ নো বাসাজাক বর্নি লগিব বর্নি সামো অবাই কেন বাসাই ফাইনানি বাগै যে নাংমানি সিন বরং বিসিগো বসক নুকজাগি দं আবনো সরাই হাসরি মাংপ্লি তাবো ফারিকেता किसा कक्टमा टीटीएडीसी नि साउथ जोनाल नि स्कुल रक गो फोरोंनाय बियाल आबहावायावनो काटिनानै शान्तिर बाजार बखाक्सेनि 24टा तिप्रासा गामियाव जामुं ताइ सामुं बियालनो काटिरुइनाय 200 दिन जायगानि सामुं रनानै केफेक भालाय रकनो मथागनानै फेकनानै माने फालमानि ताइ फेगलायनाय सामुं सित्रागै दंमोनि रगो गामि रगो सिसामुं खायजेनि खबै दुरबाबारि ताइ लावगां सम एडिसी विलेज सामदागि तंगने प्राइमारि हेल्थ सेंटर न दाति जेंनानि सामुं ताइ एडिसी बुग्रा सामुंनि बखाते बुक जासुक थाइ तंमा रकनो सुफुङै सिग्ला रकनो सामुं रनानि आबहाय ताइ जों फेरां तै मानथरना बागै 11टा सानमुं टोटेल आमते तिनि बीर चन्द्र मनु एडिसी ओ साउथ जोनालनि जे दिउनि थानिओ डेपुटेशन लेखा DYFI SFI TYF ताइ TSU शान्तिर बाजार बेरेक मथा गाय तमा TYF शान्तिर बाजार बखाक्सेनि पूर्ण त्रिपुरा तांफां नयन मणि मोरा सिंचाइ DYFI नि बखाक्से तांफां लखन देबनाथ संरक पान्डाव मानजाखा अबं गाय टीटीएडीसी आमसाइनि कक्टमा हनेसे आंगरनो सावि तंमानि फियाबा ताबो फाइके बीजेपी बर्दोआलि मण्डलनि लजिमुं बायतिनि माध्यमिक कोचिं माध्यमिक आमजुग मुंगो आमसायो जे स्टुडेन्ट रक काहाम पास ओंखा ताइ बरनो बसकांनि 2 तारिख जुन काहे पान्दानि बिसिति बरम रजाकनाय हिनै कक्टमा थुने पान्दा खलाइ साका बर्दोआलि मण्डलनि सभापति सञ्जय साहा बसाका बरम लामसुमानि पान्दाव तंगानो हासिर मन्त्री अक्रा बाहायनो ताइ आमसाइनि एमएलए बाहायनो बर चाइसुनि स्लाइबो गोबां आईसीएससी सीबीएससी ताइ टीबीएससी नि स्टुडेन्ट रक मानजाकनाय फार्स्ट डिभिजन नाय रकनो आगरतला टाउन हल बसकांनि 2 तारिख जुन लामसुजानाय नै सावि खोनाराखा बरक सय कंखा आं अ कक्टमानन्दरनो मा सामानि कारण हकांकाय
চিনি যে ত্রিপুরা সারকনি বিসিङाव राजनीति नेता उंथुं NGO खाइ दंनाय उंथुं ओ लाम सकलायमानि बरमलायमानि बिसिंति कक काम हामतुन हरलायमानो जों बरनो थिनांगो सकाङै थांसानिबो कायसा गाहाम लाम फनुगै मानो अबर चिनि बरं बिसिङाव क नगजाया ngै दङो बुझे मंडल हनिबो खायो क्लाब हनिबो खायो बरनि NGO नि ngैबो गंमा खाइ दङ हकाके तामुगै चिनि बर खामानि आंनाय गे नों दफाना हामजागो सिक्लारनो दमसाना मोसुङो हामसाना मोसुङके ngै ja tong चिनि दफानि हामं गोबां मा साक साकनो ससियेल वर्कार नि गसि सामं खाइ दङ किन्तु ताम मानखाजों आबो हायरक एवारनेस सुरु नि खुकनि कक तै थाइसा फानोसो मेसेज अंखायाके न जों तामखे हामलायसिनायबा आबन बागिनो जों तलाक लायजाक तला उसलुजाक मोनको बसंनि बरक ngै मातंलायता ओंखाय फारिखाय मण्डलनि चेनेल निउज ताउ जेहेतु भिडिअ सपालिया भिडिअ फुटेज नि शर्ट को फियाबा कांग्रेस नि तिनि प्रेस मिट कायसा नखा बिलुनियाव तामनि हिनबा बरक लोकसभा इलेक्शन पाइबानि यागुलनो करं करं जागाव थाङैनाय बरक उनको खायो बिउ तामसनाय ताइसा भेरिफाइ खाइतिरता पार्टी बस बोर्ड रखा तामुखा आबहायरक बस कालनि 4 तारिख को जून इलेक्शन लेखा जागनाय लोकसभानि पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुराव आ लेखातेनिव जेतैखे केबो फान खाइनाय लेखावैनाय साकनो कप्लाइ खाइनानानि फान दङ हनै अन्य पार्टी रनो बुनानि आबहाय इंयाति खाइना बागिनाय DM जत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एबा रिटार्निंग अफिसार बरन रजाकमाबा बरनि बखति जत पार्टी रंथि तिनि करं करं जागाव मीटिंग बो खाइजाका आबा केने बिलुनियाव मीटिंग तिनि पुरित अग्रवाल थां मालाइखा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को स्ट्रंग रूम रक थांनि बेनाय नायखा गाहाम खनखे आबो बाक्सानो कांग्रेस रक बाहाय थांनि नायमा उलो तिनि प्रेस मिट खाइ साइ खनरका आशीष कुमार साहा लगियो तखा मनिन्द्र रियां ताइ तंखा आ जागाव कांग्रेस बदलनिनो बिलुनियानि आदं रक बाहायनो फारिके नाय नेग्रादि अ पान्दा बिस्तिता साइ खनरका आशीष कुमार साहा प्रदेश कांग्रेसের পক্ষ থেকে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের 7টি ব্লকে আমরা সাংগঠনিক ব্লক সভা করেছি। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে এবং লোকসভা নির্বাচনের গণনার পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে এবং সেখানে প্রসেস করে 24শে জুন এই ভোটার তালিকা পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত। তো পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি এই প্রাক প্রস্তুতি নিয়েও আমরা আমাদের দলীয় নেতৃত্ব এবং আমাদের বিভিন্ন ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে আমরা এক রাউন্ড আলোচনা করেছি। এর আগে এসেছিলাম, আজকে মূলত গণনাকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রস্তুতি পর্ব, এটা নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলব। তবে একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই, আপনারা এই মহকুমার নিশ্চয়ই খোঁজখবর রাখেন। একদিক থেকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রচণ্ড অবনতি, বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সর্বত্র আজকে একটা শঙ্কার মধ্যে, উদ্বিগ্নের মধ্যে অভিভাবক বলুন, পরিবারের সদস্যদের বলুন, নানাভাবে তারা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। আপনারা নিজেরা নিশ্চয়ই এটা পর্যবেক্ষণ করছেন যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার যত্রতত্র, এখন গুলিতে প্রাণ হারানোর মতো ঘটনা ঘটছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন, নারী শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, সেই জম্পুই হিল থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমাদের 7টি ব্লকের ব্লক এলাকায় একটা জিনিস সব জায়গাতেই পরিলক্ষিত হয়েছে, পানীয় জলের সংকট। প্রশাসন বা রাজ্যের বিজেপি সরকার সুশাসনের কথা বলে জল জীবন মিশন, খাদ্যের সুরক্ষা, সাধারণ মানুষের জন্য এই ইউপি আমলে প্রবর্তিত যে MGNরেগা, এই MGNরেগা প্রায় উঠে যেতে বসেছে।
এই প্রকল্প খাবার তাতে বুকুক চং তাই বকক তোমা তংখ আনিয়া ফাও ও কক তোমা গাংকাই টবাকু ডে ওয়ার্ল্ড নো টবাকু ডে তিনি বিশ্ব তামাক দিবস গাংকাই আবকে তামাক কেতাম ও যে হাদা খনি গাই ক বিরি অবরকটা আবরকন তাসাদি নি কক সারেনি থাকলে যামনি সাল ও সাল হায়ং হাকতরা পালাই যাবো বাক্সা 12 হাকতরা পালাই বাহিনো ত্রিপুরাও তিনি করং করং জায়গাও পালাই যাখা কেউ বা রেলি খাই কেউ বা ড্রয়িং খাই কেউ বা প্লেকার্ড জাগতি নেই ফুলমান বিসিংতি তিনি যত কতরখা পালাই যাখা যে হাস্তেনি আগরতলা এজিএম সিতা আগরতলা মেডিকেল কলেজ ni bkhakti arni staff arun pore nurse amon pore full class sakri khainai ingake ko mid day meal ni staff amno kari bahno je rogi ni logio tongnai bornoti nai tini reli khlaijakha tai abnoti nai je busuk jeng sojak tongnai nang je cancer ni tabo gobang ma borok bangi tongo aro jibiwo cancer hospital borok chai ni tongo ne plogo abono karon ni sabikhnar ka doctor parike Dr. Sanjeev Deborma bono tabo haste saktuk nai khungni dagi phangba bono tini manjegi o koksai khanarka khana nebedio mangpli tabo সারা বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড নো টোবাকো ডে পালিত হচ্ছে এবং ওই নিরিখে আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং দীপন হসপিটালের ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন এই আমাদের কলেজ প্রেমিসের মধ্যে একটা ওইটার জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করার আয়োজন করা হয়েছে এবং আমি এর জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিনের সমস্ত সদস্যদের অভিনন্দন জানাই এমন একটা দিনে একটা জনসাধারণের জন্য একটা সাবধান অবলম্বন করার জন্য একটা আবেদন রাখার জন্য তো আজকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড নো টোবাকো ডেতে এবছরের যে স্লোগানটা এটা খুবই একটা ফলপ্রসূ হবে আপনারা দেখুন এবছরের স্লোগান হচ্ছে প্রোটেক্ট চিলড্রেন ফ্রম টোবাকো ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারফারেন্স তো টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিরা সারা বছরই কিছু না কিছু আমরা দেখছেন যে টোবাকো প্রমোট করার জন্য কিছু না কিছু করছে সেটা যদি আমরা আইনগতভাবে ব্যান করে দিয়েছি হ্যাঁ তারপরেও কিন্তু কিছু না কিছু ফাঁক ফোকর দিয়ে ওরা কিছু না কিছু করছে তো আজকের দিনে আমরা এই স্লোগানের মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে এটাই আমরা বলতে যাচ্ছি যে প্রোটেক্ট চিলড্রেন ফ্রম দি টোবাকো ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারফেয়ারেন্স মানে টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিরা যাতে কোনো মতেই যাতে ইন্টারফেয়ারেন্স না করতে পারে যে আমাদের শিশুদেরকে এই টোবাকোর যে ক্ষতিকারক দিক থেকে রক্ষা করতে পারে আপনারা সবাই জানেন যে টোবাকো যদি কেউ সেবন করেন সে ধূম্রপানে হোক অথবা চিবিং খাওয়া হোক কিছু না কিছু এফেক্ট হবে এবং ধূম্রপান করলে পরে সেটার যে পেসিভ যে এফেক্টটা সেটা শিশুদের উপর ওয়াতি ওয়াউই নহা সময় হারক সকমা জরা মই খুমো পেরো ঠিক ন তৈতরখে আমানো ঠিক ন হাকুয়াগো ঠিক ন তাই কাইসা চিনি বাগै थैनाय जात कायसे बेमार के मेलेरिया चिनि त्रिपुरा हाजोनि जतनो सै मेलेरिया मानजामन के दलाई डिस्ट्रिक्ट आरो रांगटाय 10% गोबां रुइ नायरि दं हनि पान मेलेरिया न हजाकमा तंलायो आबगिनो मेलेरिया बेमारो कासना बागै 29 डिस्ट्रिक्टआव बाहायनो नांगमनि याप्रि रमि दङ सागदुक नायखौ ओंखाय थाम्पुइ जे एरमानि आबनो कासनानि बागै नाय दाबो ड्रेन रग ओ जे थाम्पुइ बुसा थाम्पुइ बुतैनो बोथारनानि बागै थाम्पुइ बुतै जानाय जात गेम्बुसिया आनो अ आनिबो गेम्बुसिया आबनो उनको ड्रेन रग फियगनानि बागै संबोतांना हरजाका डिस्ट्रिक्टनि जुदा जुदा मेलेरिया बाय मानजाकमानि जागा रग उनको बररनो सिसारमं सामु बाहाय खायजै दङ नंखाय लाई थांनाय जानुवारि मासनि सिमिने एप्रिल मास जरा 24,309 जन ब्लाड टेस्ट खायजाका आरो बिसिङाव 5 जननि सागो मेलेरिया मानजाखा ओके खाना बाहायो 1 तारिख जून निसिमी पूरा जून मास तो मेलेरिया कासुमानि मास होनैनाय पालायजागनाय 29 डिस्ट्रिक्टनि जे
malaria dagi ko hangkorni malaria dagi phang Dr. Shankar Subro Devnath bo hangkorni 29 ta amchayo malaria ni je risk ni sinijak tongo aro nok nok thangai blood test khaimani bai baksa a samukhai tongo tai hangkoro যতই বাসি সিনি সাই মানে 57,000 বিথি গোনাং তামো গুন্ডা বাগমানি সংবতাং নাহারজাখা আর বিসিং 71% বাগনি সামুং থাকানাই ব সাই খানারকা ইনকাই আমনো কারিব হাইনো গুন্ডা বাগমানি সংবতাং তংনা নাইনে যে মাংপ্লিকিসা ম্যালেরিয়া নতি হজা খাইমানি সংবতাং মানুষ সময় কীটনাশক যুক্ত মশারি ব্যবহার করুন এটা ব্যবহার করবেন निर्मल काटे orang datangnya tidak kora শুধু মাত্র পরিষ্কার জলে ধুতে হবে আর খুব না ভালো পরিষ্কার জলে হালকা ধুয়ে নেবে সাবান দিয়ে না সার দিয়ে না ওই দিকে দেওয়া আছে ওই না এটা না করা রুটির মধ্যে না শুকানি এখানে দিশা আর জল গরম করে না জল লাগা বুঝা এরপরে জরান কক পান্ডা ni kok tumarono sabanya ni sekang anaro video footage punu ya pano kihasa kok thum tongo jeta naro saran nangi tongo abong ka chamong cha thai mantri Sushant Chaudhary saka ei watini mall ni bagai hasteo salbrum je nangmani mani khonei abo buffer stock nei khnai ti hazaka tini agotalawo chamong tai lukubak mong bhavan no juda juda bania khani rong ni motharong no logioti koglam paimani yagulo chamong mantri okok lukurong no saikhanarka koklong thunarong bisingti bo saikhanarka north east ni tabok north east amchayo wati phaimani bagai Assam Agartala bosong lahar tai rel lamatei mani tubunai je train tai malkhung thanglai su khaimani jago kisa derawai tongkha aboni bagai no je o salbrum nangmani sini je mani khonai abrono buffer stock khlaijakha boteba saka bazaro jetike ko mani khoni rok ko juda khai মানে বানিয়া খাইয়ে রক পলিসি খাইনাই কোনো মানিখনি রক মরক খাইয়াতেই আবনো বাহাইনো যে দাম মরক মানি রাংমানি মরক মানি ন ইয়া ফাউন্ডারন বাগিনাই সাংবতাং খাইকা তাই এক্সপায়ার্ড মানি রকনো বাহাইনো ফালমায়া খাইন বাগিনাই সাংবতাং না হাজাগি দङ জুজা বাজার লগ আবনি কারি বাহাইনো পেট্রোল তাই ডিজেল তাই এলপিজি সিলিন্ডার রক যেতিকে কেব bialo kalayatoi aboni bagi bahaino chamung naikuni bakhaktei nangmani yapri romjakhanai bo tini press meet khaitini sawi khanarka abno karibo taibo saungbotang tini chungnokha koktoma phaibeka kurung jagao no buskang 4 tarik ni je board lekhanani bagi nai joda sambotango babisa facing security tai babisa facing nai je political party rokno biang saido tonai lekha purwo abrong no bebang thiti khaijak baikha tai polling station rogo bebang no jai khainai mongsa dera mongkari khaijani bagine khlaijakka sadir bazar bakhakteo bahino duita biধানসভা কেন্দ্রনি board lekhamani bagi 102 jona sebuk je lekhanai rokno training phorongjakka bokapa block ni panchayat samitini conference hall nogo amake kurung jago phorongjakhi tongmani bokoktoma kasai phaika বিজেপি নি প্রদেশ কাসকু রাজীব ভট্টাচার্যনি মানং বাই তিনি বদলনি কয়লা শহর বাহিনো হাঙ্কর তাংনগ সংজাখা কাইসে কগলাম গাই আরো মানজাখা ভগবান চন্দ্র দাস সুধাংশু দাস মন্ত্রী তাই জোজা আদং রক খাবারকে তাকে বকুকচং নবার তিবানি কক তোমা বন্দর সানানি কলায়ো নবার তিবানি কক সাজাক্কা খেরা নখা কসম তংনাই সমসুমু সুমু তংনাই কাইসে কাইনি জাগাও ফেরান কগে ওয়াতি ওয়াউই মানো Tungmari tongana 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস তিনি tungkha 35.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস গাই বসকাংনি তাইজা 24 ঘন্টা ও ওয়াতি বাই বাক্সা নবার বাহাইনো ফাইমানো হनै হজাख्राय জাখা নবার তেবার নাইখুনি বখাক্তৈ খাবার তাদের বকচং যেহেতু ত্রিপুরা হাসতেও রোগী নক বুরুম বুরুম মুই তংমাবা তাবক হাসেনি মন্ত্রী অকরা বন সাকদুক মন্ত্রী বা সাক্ষার মুম্বাই কাছারি পত্তি নি তং মোটর স্ট্যান্ড লাইট রব ও যে তো গলা রক ফালমানি জাগাও গাই আ জাগাও হাইনো হাই তিনি নাইফিরুকা এমসি নি কমিশনার নি কাইসা টিম আর ও সাকনানি রব তং ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব তাই জিবি নি আইজিএম নি হাসপাতাল নি অফিসার রক বাহাইনো
tai kaisa hospital IGM by GB no kare tai kaisa hospital mas namsnai tam himba IGM by GB rogo borok naijanai bangmani salo 2000 borok phayo tam khe nai beni borok tam khe line bas abi kosto tekto mani baksa nai jai ki filma thangbayo doctor rok bahini borok ni time pai khanke basai thang hu ka ke basra luk rok hamia thadei hayu ma tong jabayo abro nasigi hospital samnani tambutan nahari tongo hasteni sardu montri Dr. Manik Saha তিনি জরানকক পান্দানি বিসিঙ্গ তাওসে জরতি অসুগ্ন ফিয়াবা তিনি ইয়াফাও খানা তেব আপডেট কতর কতর তুবুই ফাইনাই হनै কক কাছারি কালাङै তিনি জরানকক পান্দানো অরন मा खालामग्रासिनाय जतननो हामबाय जरानকক पान्दानो हामजागै पुलिन सिम पाइथाक जरा नाय तमनि बागै